Ayan. Gagayam kin ka man nalon. Madama iti harvest ito yung first nga location. Ket bad news. Mga gagayam kin ka man nalon. Ta iti may sa kilo kanong ket permi nga bimaba. Manon brad? 21 kano tikas tinga presyo classic brother. 21. Brother. Nakikita mo ke apo na yung mga nagbait mga bimaban. Kaano la DJ 20? Why? Bimabamit tikas tao na yan. Paunay mo dagito yung buyer nga. Ah, Kaya na pa lang ti 21 ata. SL8 mga gagayam kin ka man nalon ni. Paunay mo ti Binukil ti pagad Ay. brother na kuanay. Mm. Rafael.